जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मुहूर्त मु बिजु पुणी आपण मान पाखे गोटे कथा कही रखुची आम समस्ते गोटे एक भाईचार नहीं खुशी सुखरे शांति बंचा सहित समाज में जो कुनि कुनि पिला माने समाज में जो कुनि कुनि पिला माने किपरि तांको लक्ष्य स्थल में छोटू बड़ ही पहुँचे से दिगरे केवल ओडिशावासी नुहति सारा भारतवासी मैंने तत्पर चिंतित जितेबले कहीं आम हृदय राग अहंकार क्रोध ए सबू आनिबा राग अहंकार क्रोध को परित्याग त्याग नुहे परित्याग करी किपरि गोटे सुस्थ वातावरण भितर सुस्थ जीवन भितर आम बंचा निज शरीर को सुस्थ सबल रखी आम धीरे धीरे आगू आगू पाद बढ़े बढ़े आम लक्ष्य स्थल में पहुँचा से दिगरे सबू दलर जो कर्मकर्ता जो एमएलए नेता मंत्री मानू जिते आम मान तत्पर चिंतित कहीं आम ये मनीष समाज में राग अहंकार क्रोधटा आनिबा गोटे कथा कही रखुची एबे देखो जो जगार परिवेशटा के सुस्थ लगुच गछ गछ ही आम जीवन में बंचे थाए गछ लगेगा जीवन बंचो कहीं ना गछटू ऑक्सीजन मिलता है निश्वास माने नबाठू आरंभ कर निश्वास छाड़ा पर्यंत गछर जो उपकार प्रत्येक गचरे भाई प्रत्येक गचर उपकार कौन मैंने तार औषधि कौन थाए पड़े ना। अच्छा भाई को कथा नौ भाई कौन नाटा कहले कार्तिक चंद्र दास बाबू कार्तिक चंद्र दास भाई जो आसी भोगरे भोगरे आसुँच से जगार दिन था मुझे नाचिंदारे थी से भोगरे से नाचिंदा थी बेंगादा पाखे थी तारिणी जात्रा पाटे थी हिरो भूमिकार अभिनय करी अच्छा आपण एरिया माने एते भल पाए जो माने जो दिखती भोगरे मैंने कह भोगरे माटी कलाकार ही अधिक खाली बालेश्वर उत्तर माने बालेश्वर जिले में कलाकार संख्या बहुत कलाकार मानकर जो अभिनय कले कि गीत टी गाइले आपन पेंडेल यात्रा ऊपर से माने पेंडेल ऊपर से अभिनय करते किए सिंगर जे गीत गाए से दर्शक देवता जो देखती प्रथम होती देवता होती दर्शक देवता नुह ये जो कुनि कुनि पिला माने ही माने देवादेवी रूप में जन्मटे नहीं था यांकटू आशीर्वाद आम पाऊ कमी आखे कूड़े ने बाबा आसले देख 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 आहा देख देख ये जो पिला मानकर स्नेह ममता भल पाइबा आम पाखे रहिले आम निश्चित आम लक्ष्य स्थल आम पहुँची जा आउ गुरुजन मानकर बापा माड़े जन बापा पाक जीव बापा पाक जीव बापांकर ममता माँ ममता स्नेह ममता सी पिला ही चिन्ह दिए जन्म है मुझे गोटे माँ जन्म नहीं लोक बहुत खोजुं से एबीएस टैलेंटेड बॉय जो यूट्यूब चैनल वीडियो पड़े से पिलाटे किए आज्ञा मुझे पिला नाटे अजा घरे ना देते बिजु बोली से बिजु बाबू बहुत जन डाकी मतलब बहुत आगुरी यहाँ तो 5 मास मोर यूट्यूब चैनल खोलाई भल शिक्षक जो मैंने आम समय जो शिक्षक मैंने आम मान पढ़ुते से समय शिक्षक माने बहुत भल शिक्षाटे कौन खाली पढ़ा नुह किसी कथा मध्यम भल शिक्षाटे दौले खाली खेल बुलवा एवं छाड़दे चट्टाण उपर हांकुड़ी हांकुड़ी दौड़े केमती बड़ हे जल्दी धरवे गोटे जगह धरवे कौन गोटे चलुँच आम जमी चलते सी सेमती चलिए सहीटा मन भर सदा थाए आउ शिक्षक मान कही रखुच्छी एमती किसी शिक्षा ए समाज में एवं जो पिला माने बड़ होती धीरे प्रथम द्वितीय द्वितीय तृतीय एमती पढ़े पढ़े जाऊँच द्वादश पर्यटन जाऊँ कि 10वीं श्रेणी पर्यटन आपने बहुत भल शिक्षाटे दौर खाली शिक्षा दिगरे नुह किसी भल कथा शिखातु निश्चित जो जगार देखिले आगु जो शिक्षक मैंने आम शिक्षा नहीं जमी मुंड तलक न जाए निश्चित आपण मान पाखे एपर्यंत शिक्षा जो प्रथम गुरु होती रही पितामाता जो माने देवादेवी रूप में जो मान पूजाटे करते आमर द्वितीय गुरु होती शिक्षक शिक्षक होती द्वितीय गुरु कहीं माने शिक्षक गोटे सार सार जो सार शब्दटा आज्ञा समस्त पाखे मिलवा माने काटिकर पाठ मेडिकल रोगी सेवा जो मैंने कर सार सार बोली डाकी था खाली ता नुह आने नर्स मैम मान देखले आमको मुंड तौक न जाए सिक्यूरीटी बाबू मैंने आमपाई सदा सर्वदा तत्पर चिंतित माने कहीं ना लोकटे आसला पेसेंट पाखे जो आउ जन कि पेरेन्ट्स आसिले कि परिवार 2 जन आसते समस्त प्रत्येक मेडिकल माने खाद्य आरंभ कर पानीय जल पर्यंत व्यवस्था रोचे अरे मेडिकल रोगीटे अच्छी ता भितर आमे आसीचे जनक सहित आम भी दरकार पड़े थाली ताटिया गले मना करूना खाइपा दौरान तेणु आउ कौन बा आमको आमर आनंद अच्छी आउ ये माने दुनिया बचापे हेले केवल मालिक आउ गोटे कथा कहूँ मालिक हूँ जड़े सबका मालिक एक समस्त मालिक जड़े जी दिन राति करुचे ऊपर वाला ही मालिक तेणु ऊपर वाला दयारू आज सूर्य देवता दयारू आज पृथ्वी पृष्ठ जो सूर्य किरणटे पड़ुची वर्षाटे हूँ गछ द्वारा वर्षा गछ जंगल अच्छी बोली आम ओडिशार अधिक वर्षाटे हूँ ओडिशार पानी ही सफिसीयंट बोली
ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପାଣି ୱେଷ୍ଟ କରିବା। ପାଣି ଖୋଲିଦେବା, ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପୁରା ଯାଉଛି ପାଣି। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସପୋଜ ମୁଁ ଯାଇଛି, କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି, ପାଣିରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲି ଦିଆଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଟାଙ୍କିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଆମେ ପାଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ତା ନୁହଁ। ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁ ମୂଲ୍ୟର ସମୟ ମୁଁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ତ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ସତ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତମର ଯେଉଁ MLA ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଭାଷିନୀ ମା ତମର ଅଛନ୍ତି? ଆମର ତ ବର୍ଷା ବ୍ଲକରେ ଅଛି। ତମର ବାଲିଆପାଳ ଯାଉଛି? ଗୌତମ ଦାଦା। ଗୌତମ ହଁ ଗୌତମ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଏମିତି କରେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁ ଥାନା ଛକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେଇଛନ୍ତି ନା ଭାଇ। ଆଉ ଏମିତି ପୁଣି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବି ଖାଲି ନୁହେଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଳି ଭିକ୍ଷା ଗୁହାରି କରିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଦୂର କରିବେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇକି ଦୂର ହେବ। କାହିଁକି ନା ପାଣିଟେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାରେ ଆସିବା, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବେ। ଇଏ ବାବୁଙ୍କର ଯେମିତି ଝିଅ ଛୋଟ, ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଲାଣି ମୋ ଉଚ୍ଚତାରେ। ପୁଅ ନା ପୁଅ ଆଉ ୟା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସିଏ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭାବିଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତୀର ମାରିବେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ବାଜିବ। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖିସିମିସିରୁ ଡାଙ୍କିକି ମାରିକି ମୁଁ ଗଳେଇ ପକାଉଥିଲି। ଖିସିମିସି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଖିସିମିସି ଏଇଟା ବିଜୁ ପକାନା। ମୁଁ ବାଟୁଳିରେ ମୋର ବହୁତ ଏମ୍ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ଯେଉଁ ଅଛି ବେଡ୍ ନମ୍ବର 4 ଅଛି, ଆମକୁ ବୋଧେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ସେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ତା'ର ନାକ ଇଏଣ୍ଟରେ ନାକଟା ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଛି। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇସାରିଲାଣି। କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନର୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଇସିୟୁରୁ 4 ବେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନମାମୁଁ ପରି ତାକୁ ଖେଳାଯାଉଛି, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନା। ହଉ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ବିଜୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଫାଣ୍ଡି ଛକକୁ ଭାଇମାନେ ଫାଣ୍ଡି ଛକରୁ ମୋତେ ଅନଉଥିବେ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅନଉଥିବେ। ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ରେମୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଠି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନର୍ସମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ତ ରହିଲେ ସିଏ ତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସବକା ମାଲିକକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବା କଥା, ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଗାଳି କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକିନା ଘରୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗାଳି ଖାଏ, ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ରହିଲି। ଆମ ବିଜୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳିଭିକିଆ ଗୁହାରି ମିନତି କରୁଛୁ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଚେହେରାରେ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କୁନି ଯେଉଁ ପୁଅଟାକୁ ଧରି ତାଙ୍କ କୁନି ପୁଅଟାକୁ, ଏମିତି ଚେହେରାରେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳିଭିକିଆ ଗୁହାରି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏ କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଇଦେଲେ ସିଏ ସେଠି ଟିକେ ହାଙ୍କୁଡ଼ିବେ, ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ, ନାଚିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ କାଖରେ କୋଳେଇବେ ଆଉ ଗେଲ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।